उसके बाद जब आप सरकार से सवाल करते हैं तो आपको देशद्रोही, एंटी टेररिस्ट, कुछ भी आपको नाम दिए जाते हैं। कभी कभी तो एफआईआर हो जाती है, कभी आपके खिलाफ कार्रवाई। নরসিংপুর ব্লকের 120 নম্বর দলাই বিধানসভা এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো মহিলা কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনী অনুষ্ঠান। উৎসাহ, ঐক্য ও শক্তির এক অন্যতম প্রকাশ। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নারী শক্তির কণ্ঠকে আরো দৃঢ় করেছেন মমতা বর্ষিস, অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি, রীতা সিনহা, আসাম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি, রমিনা মজুমদার, আসাম প্রদেশ জেনারেল সেক্রেটারি, বন্দিতা ত্রিবেদী, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট মহিলা কংগ্রেস কমিটি, রেজিয়া হানম সুলতানা, মহিলা ব্লক প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইনুদ্দিন লস্কর, সভাপতি বাগাবাজার মন্ডল কমিটি। এই সমাবেশ প্রমাণ করে নারী নেতৃত্বেই পরিবর্তনের মূল শক্তি। দলাই বিধানসভা কংগ্রেসের সংগঠন আরো মজবুত হবে এই বিশ্বাসেই এগিয়ে চলা। हमारे नेता राहुल गांधी जी आज क्या संदेश देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कांग्रेस पार्टी के योद्धाओं को। सबसे पहली बात, उन्होंने आप सबको योद्धा कहा है। योद्धा क्यों कहा है? क्योंकि आप न्याय योद्धा हो। आज के समय में जब इतनी विषम परिस्थितियां हमारे सामने हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, भाजपा ने सब तरह से चीजें कवर करके रखी है। इस हमारे सामने इतनी सारी चुनौतियां, इसके बाद लड़ने की ताकत हमारे इकलौते नेता ऐसे जो मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि कितनी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसका हमने परिकल्पना भी नहीं करी थी। कितने सारे क्राइम हो रहे हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, किसी के भी घर ईडी भेज दो, किसी के घर रेड पड़वा दो, कितनी चीजें हो रही हैं। और क्रिमिनल्स को, जो अपराधी हैं उनको संरक्षण मिल रहा है, जो बलात्कारी हैं वो जेल से छूट जा रहे हैं या पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ऐसे मौके पर, इस परिस्थिति में एक व्यक्ति है जो मोदी सरकार की, बीजेपी की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता है। आज आप सवाल पूछने जाते हैं तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। আমাদের কংগ্রেসকে আনতে হবে যে কোনো ভাবে, কারণ আজকালকে জিনিসপত্রের দাম, আজকালকে আমাদের মহিলাদের সুরক্ষা, আজকালকে আমাদের এডুকেশন, চাকরি, এইগুলো ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কেউ কিছু কথা বলে না। আমাদের শুধু নিউজের মধ্যে আর আমাদের আশেপাশে আমরা একটাই শুনতে পারি যে হিন্দু মুসলিমের রাজনীতি চলছে। আমাদের ছেলেমেয়ের পড়াশোনা নিয়ে, এডুকেশন নিয়ে কোনো কথা থাকে না, ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কোনো কথা থাকে না, চাকরি নিয়ে কোনো কথা থাকে না। লাস্ট যেটা 3rd গ্রেড 4th গ্রেড চাকরি আমাদের গোড়াপিড়ি থেকে পেয়েছে কেউ চাকরি? আমরা জানি এখানে সবাই আমরা কংগ্রেস পরিবার, আমরা জানি আমরা সবাই কংগ্রেসকে ভালোবাসি, কিন্তু শুধু আমরা ভালোবাসলে তো হবে না। যারা অনেকে আছেন যারা ভালোবাসেন, ওরা কংগ্রেসের কি বিজেপি সরকারের কি অসুবিধা পাচ্ছি আমরা সবাই জানি, কিন্তু ওরা ভয় করে যে আমাদের না হয় আজকে তোমার ভোটার লিস্ট থেকে নাম কর্তন হয়ে যাবে, কি হবে। এই যে আতঙ্কটা, এই আতঙ্কটা আমাদের সরানোটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকে, মহিলা পুরুষ যারা এখানে আছেন সবাই এই আতঙ্কটা দূর করাটা আমাদের দায়িত্ব।